टोकी ना तू, अपने अंदर मुझे खोने दे तू। मुर्शिद मेरे मुझे टोकी ना तू, अपने अंदर मुझे खोने दे तू। पीरा मेरे मुझे रोकी ना तू, मुझे दीवाना होने दे तू। तू जो मेरे साथ हो मौला, फिर चाहे कुछ हो मौला। तू जो मेरे साथ हो मौला, फिर चाहे कुछ हो मौला। सज्जन साईं मेरा अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर। अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर। अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर। अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर। मांगे से मिल रहा है तो ख्वाहिश फजूल है, सूरज से रोशनी की गुजारिश फजूल है। चाहे हो लीडरों का जमाने में बड़ा नाम, गुर्बत हो मुल्क में तो सताइश फजूल है। मियां कर्जों पे बढ़ रहा है इन्हिसार, जेआईटी के फैसले का है सबको इंतजार। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर। मियां सारे प्लान कर दो मुलतवी, क्योंकि अब तशरीफ ला रहे हैं वासिफ चौधरी। हाँ, दुनिया भर में जहां भी लोग मुज़ाकरा देखते हैं उन सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अरे माशाल्लाह, आज तो हमें खास तौर पे ज्वाइन किया हुआ है हमारे एक बहुत ही अजीज दोस्त, गर्मी में ठंडक का एहसास, मुजाहिद अब्बास। मुजाहिद अब्बास, वाह 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 वाह, क्या बात है। करम, शुक्रिया, माशाल्लाह, अब्बास साहब तो हैं ही प्यारे। आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। अरे आज तो मेन मंडी के पांडी लग रहे हैं। सुबह सुबह जो फ्रूट की ट्रालियां नहीं उतारते, अच्छा, वो साथ साथ खाते भी रहते हैं ना, तो उनके चेहरे पे लाली आ जाती है। और मुबारक हो, आपके बिल्कुल नहीं आई। मुजाहिद साहब आप सुनाइए, कैसे हाल चाल है, कहाँ रहे आप? नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी, मुझे बख्श दी आपने ये वीरानी। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਰ ਕੇ ਮਨਹੂਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਈਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। और चाचे की तस्वीर भी लगी होती है मुख्तलिफ जगहों पे। और नीचे लिखा होता है, रामू काका 1965 की जंग में बिला वजह ही मारे गए। चौधरी वासे वर्गे पढ़े लिखे बंदे ने कुल्फियां वाले तो थर्मस भेज देते हैं। ये शीशा तो लगा हुआ है, ठंडा किस तरह रखता है ये? मेरे लिए क्या हुक्म? बाहर जाओ, थी जरूरी गल करनी, बाहर जाओ। तो अपने आज के मेहमानों को बुलाना शुरू करते हैं। हमारे पहले मेहमान जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब भी रह चुके हैं, और अब जो अगला साल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के लिए बड़ा ही एक सख्त साल साबित होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन ईयर आ चुका हुआ है। इनसे जानते हैं कि पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी अब क्या होगी। आप सबकी तालियों में जनाब मियां मंजूर अहमद भट्टू। और हमारी दूसरी मेहमान सिंगर हैं, एक्ट्रेस हैं, जानते हैं उनसे कि उनका सफर कैसा चल रहा है। आप सबकी तालियों में मोहतरमा एनी ताहिरा। क्या हाल चाल है आपके सर? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत। सर अब तो काम करने वाला साल आ गया आप लोगों का, आजकल तो बिजी होंगे बहुत। मसरूफियत है, उसी में से टाइम निकाला है कि कुछ लम्हात जो है वो खुशी के गुजार लें आपके साथ। सियासत में खुशी नहीं होती? सियासत में खुशी भी होती है, कमिटमेंट से इंसान काम करता है, लेकिन ऐसा माहौल तो मुयसर नहीं ना होता। ये देखें, और खास तौर पे पीपल्स पार्टी में तो आजकल वैसे भी गमी गमी का सा माहौल चल रहा है। सर वैसे ये माहौल जो है ये आपने मानुल्लाह साहब को देख के बात की या एनी के साथ बैठने पर आपने कहा? मैंने कहा कि आपके फेस के ऊपर वैसी ग्लो इतनी है, आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं है। ये माशाल्लाह ग्लो है, ये एनी के अलावा भी लोगों ने इसको नोटिस किया है? करते हैं लोग। साहब ये जो बीच में साहब हैं इनसे तो आप वाकिफ होंगे। ये चले हुए बम की बात हो रही है। मानुल्लाह साहब को कौन नहीं जानता? तालियां मेरे लिए, तालियां। मानुल्लाह साहब आप भी भट्टू साहब से माशाल्लाह। भट्टू साहब का मैं बहुत फैन हूं। उन्होंने अपने इलाके में, पंजाब में पूरे में हॉल बनवाए हमारे आर्टिस्टों के लिए, कमरे वहां रहाइश के लिए,
اور کافی ہاسپٹل ڈسپینسریاں بڑا کام کیا اپنے دور حکومت میں. آپ بٹو صاحب کے فین ہیں اور انہوں نے جو کام کروایا اس کے بھی آپ فین ہیں, جبکہ یہ مسلم لیگ نون میں نہیں ہے. نہیں بات مسلم لیگ نون ہے, ان کے خواب آتے نا کہ نون کے ایک کھانا کھانے کے ٹائم بھی بچوں کو کہ بیٹا تھوڑا سا نون لے کے آنا. نہیں مگر آپ بہت فین ہیں تو میں اس لیے میں پوچھ رہا تھا, بڑی حیرت کی بات. جو بھی کام کرے گا پیارے وطن کے لیے ڈیولپمنٹ کا, انگریزوں نے ڈیولپمنٹ کی, اللہ ان کا بھلا کرے. ٹرینیں بنا دی, اتنے اچھے اچھے پل نہریں بنا دی. بٹو صاحب نے اپنے دور میں کام کیا, بھٹو صاحب نے اتنا دور میں کام کیا, بی بی نے کیا, نواز شریف اپنے دور میں سڑکیں بنا. یہ ہو کچھ ہی ہوتا ہے. سارے لوگوں نے اگر کام کیا ہے تو پھر اتنا لوگ گلا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے ساری حکومتوں سے ہی کام کروا دیا. کسی نے کوئی گلا نہیں کیا, ایویں تھوڑے کان واجتے نے واسطے صاحب. یہ ہوتے دہی والی دکان سے بھی لڑائی پوا نے, دیکھ لو تا ڈول پہلے کا پیا, دہی انہوں پہلے دیتا. میں یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ گورنمنٹ نے بھی سڑکیں بنائی ہیں, اوور ہیڈ بریجز بنائے ہیں, موٹر بس چلائی ہے اور اورائن ٹرین بنا رہے ہیں. یہ ایک اچھا کام ہے, اس کو میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی برا کام نہیں ہے. لیکن اصل کام وہ ہے کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود, کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اچھی سوچ سے جہان پیدا ہوتے ہیں, اور اچھی سوچ جو ہے اس کے مطابق ہم نے ہمبل کنٹریبیوشن کی ہے. جب میں چیف منسٹر تھا اور کولیشن گورنمنٹ تھی اور میں 18 ممبرز کے ساتھ چیف منسٹر تھا اور میں 2.5 سال چیف منسٹر رہا, اور اس دور میں کہ کولیشن گورنمنٹ اور مائنارٹی پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ, تو اور اس دور میں ہم نے 30,000 دیہات ہیں پنجاب کے, 30,000 دیہات میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جن گھروں میں بیٹھے تھے ان کے مالک کوئی اور تھے. تو میں نے ان 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں پنجاب کے 30,000 دیہاتوں میں رہنے والے, ان سب کو حقوق ملکیت دیے, قانون سازی کی, قانون سازی کر کے انتقال کروائے, اور قیامت تک ان کی اولاد سے بھی کوئی وہ چھین نہیں سکتا. آپ نے اتنی لیٹ جوائن کیوں کی پیپلز پارٹی پھر؟ میں دراصل بنیادی طور پہ مسلم لیگی ہوں, اور میرے فور فادر بھی مسلم لیگی تھے. پاکستان بنانے میں بھی ہم نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور اس کے بعد بھی مسلم لیگ میں رہے. میاں نواز شریف چیف منسٹر تھے, میں اسپیکر تھا. جی بالکل. پھر وہ چیف منسٹر تھے, میں اسپیکر تھا. لیکن اس کے بعد جو میں پیپلز پارٹی میں آیا ہوں 2007 میں آیا ہوں. 2007 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو گئی تو مجھے بڑا صدمہ ہوا. میں نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا تھا, وہ پرائم منسٹر تھی, میں چیف منسٹر تھا, مل کے ہم نے کام کیا. تو جب ان کی شہادت ہوئی تو مجھے بڑا صدمہ ہوا. آج محترمہ بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی تو آج پاکستان کے حالات مختلف ہوتے. تو ان کی شہادت پہ میں بڑا رنجیدہ خاطر ہوا. میں اس وقت پیپلز پارٹی میں نہیں تھا, الیکشن لڑ رہا تھا. تو میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ اب تو یہ شہیدوں کی پارٹی ہوگی, اب ان کا ساتھ دینا چاہیے. اب ان کا ساتھ دینا چاہیے. بٹو صاحب چاہ رہے تھے کہ یہ سیاسی باتیں نہ ہوں, آپ نے سیاسی پروگرام. نہیں ہم نے تو نہیں کی, وہ تو خود ہی ہو گیا. بٹو صاحب کی پریکٹس آج کل اتنی ہوئی ہے کہ وہ نکل جاتا ہے اس میں. آپ چلے چھوڑے غیر سیاسی بات کرتے ہیں آپ سے. آپ یہ بتائیں, آپ ووٹ ڈالتی ہیں؟ ایک دفعہ لاسٹ ٹائم پچھلے سال 2013 میں. پچھلے سال نہیں باجی, ہمارے 4 سال گزر گئے ہیں. پچھلے سال جو بھی ہوا تھا. اچھا کاسٹ کر دیا, یعنی کہ وہ آپ کی زندگی کا پہلا ووٹ تھا. پہلا. کیا اس سے پہلے بنا نہیں ہوا تھا؟ جس کو ووٹ دیا وہ جیت بھی گیا, اور میں نے کہا یہ میرے ووٹ کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ میں لکی ہوں نا. تو پھر تو آپ کو میرے خیال سے پی ٹی آئی والوں کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے کہ آپ کو کسی اور بھی ووٹ ڈلوائیں. اگر میں یہ کہوں کہ انکلینیشن ہے وہ ٹوورڈز پی ٹی آئی ہے. نو, کوئی بھی نہیں. ووٹ آپ کس چکر میں ڈالتی ہیں یار؟ کسی کے کہنے پہ. میں نے خود کبھی بھی نہ بٹو جاؤں. صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں تو ابھی ووٹ پکا کر لیں کیونکہ وہ کہنے پہ ڈال دیتی ہے ووٹ. ہاں کہنے پہ. ہم مل کے بات کریں کہ ووٹ ایسے تو نہیں. ویسے اب تو پنجاب کے اندر بہت ووٹوں کی ضرورت تھی پیپلز پارٹی کو. ہاں ضرورت ہے. تو سر کیسے آئیں گے یہ ووٹ؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو مجھے لگ ہی نہیں رہا کہیں پہ ابھی کنٹینٹ کری بھی. تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این میں گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے یہاں پہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 97 میں 3 سیٹیں تھیں صوبائی اسمبلی میں. پارٹیز میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. نہیں سر, مگر پہلے ایک چیز مختلف تھی. پہلے پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوتی تھی پولیٹیکل سیناریو میں. اب تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کے پی کے میں ہماری کارکردگی دیکھیں. تو یہ جملہ جب آپ لوگ کہیں گے کہ آپ سندھ میں ہماری کارکردگی دیکھیں تو ہم کیا دیکھیں گے؟ وہاں تو ہمیں صرف قائم علی شاہ نظر آ رہے ہیں. بٹو صاحب ایسا تقریر نہیں فرماندے. یہ ساڈے پرنس نے اپنے علاقے کی تقریر کھل کے کر گل سنا. چھوڑا ووٹ مینو پائے نے, میں لڑ بھی مار دا.
یہ پرانے زمانے کی بات ہے، کہیں کرتے ہوں گے لوگ، اب تو ہم خدمت بھی کرتے ہیں، 7 منٹ بھی کرتے ہیں لوگوں کی۔ میں اپنی اسیسمنٹ آپ کو بتاتا ہوں، اور جو باقی لوگوں کے بھی میرے ساتھ جو ہم خیال ہیں جن کی اسیسمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگلی گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ بنے گی، اور کولیشن گورنمنٹ بنے گی عمران خان، مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ آپ تینوں ایک ہی کولیشن میں ہوں گے؟ سنیں نا بات تو سنیں نا آپ پہلے۔ تین پارٹیز میں سے 2 کی کولیشن گورنمنٹ بننی ہے نا، 3 کی تو نہیں بننی، 2 کی بس۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ وہ گورنمنٹ بنائے، نہ نون لیگ، نہ عمران خان، نہ پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے لیول پہ آ جائے گی اگلے الیکشن میں، اور یہ تینوں جماعتیں جو ہیں ان میں سے کوئی 2 جماعتیں مل کے بنائیں گی۔ اب صورت کیا ہوگی کہ عمران خان نون لیگ کے ساتھ مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیا نون لیگ عمران خان کے ساتھ مل کے حکومت بنا لے گی؟ نہیں بنا سکتی۔ اب یہ دونوں جو ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنا لیں۔ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا۔ واہ 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 واہ، غالب صاحب کے لیے محبتوں میں دلوں کا یہ حال رہتا ہے، کہاں پہ فون بزی کا سوال رہتا ہے، جو تم تو تیز تقاریر ہو اسمبلی میں تو ممبران کا چہرہ بھی لال رہتا ہے، تمام سال ہی مہنگائی کم نہیں ہوتی، ہر ایک سال یہی تو ملال رہتا ہے۔ ہائے کم از کم 3 تو 5,000 فقیر میرے بیسٹ فرینڈ نے تھے۔ واہ جی واہ۔ ویلکم بیک ٹو مذاکرات۔ اینی جی یہ بتائیں کہ آپ ایکٹنگ بھی کرتی ہیں اور سنگنگ بھی؟ جی دونوں کام ابھی تک تو اللہ کے شکر ساتھ لے کے زیادہ چل انجوائے رہے کیا ہیں۔ کرتی ہیں؟ دونوں، جو بھی آرٹ کے حوالے سے کام ہوتا ہے نا اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اچھا۔ جو میں کر سکتی ہوں، جو مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے تو میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ویسے بٹ صاحب آپ کو موسیقی سے لگاؤ ہے؟ ہر نارمل آدمی کو موسیقی سے لگاؤ ہوتا ہے۔ تو سر کس کو سنتے ہیں؟ آج کل پاکستان کے چوٹی کے سنگر ہیں راحت فتح علی خان۔ تو سر کون سا ان کا گانا پسند ہے؟ مست مست دو نین؟ یہ بھی بہت اچھا گیت ہے ان کا، لیکن ان کا ایک لیٹسٹ جو ہے نا وہ میرے رش کے؟ ہاں میرے رش۔ تو سر اس کو سن کے کون یاد آتا ہے؟ سر ویسے ہی مطلب کوئی تو قمر ہوگا سر۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرداری صاحب یاد آتے ہیں، میں بالکل سمجھ سکتا ہوں۔ سیدھا کہہ دو تہاڈی پہلی چاچی کہہ دو۔ Hey, how you doing, baby? Good. Hey, dude, how you doing? I'm good, man. I'm very disappointed today. Why? I went to the Sindh Balochistan. Okay. There was a big jalsa of the Pakistan People's Party. Okay. And I have some suggestion for the betterment of Pakistan People's Party. What? میں سوچا کہ میں آصف علی زرداری صاحب نو ملا۔ اچھا۔ سو جدو میں اتنے پہنچیا ہاں۔ اتنے 3-4 ہزار دیگاں پک رہی ہیں۔ ارے واہ۔ اتنے کہندے افطاری ہوئے گی۔ اچھا۔ میرا دل بڑا ہیپی ہویا۔ تو جسے زرداری صاحب کا ہیلی کاپٹر آیا ہاں۔ میں نس کے گیا، وہ ساری مٹی میرے منہ تے پی گئی۔ چلو ایڈا مینو کوئی دکھ نہیں ہے تو میں دھو لاں گا۔ ٹھیک ہے۔ ساری مٹی دیگاں چ بھی پی گئی، سارے دی افطاری خراب ہو گئی۔ اوئے ہوئے۔ سو میں سوچیا سی کہ میں اتنے جا کے کوئی گانا سناواں گا، کوئی پیسے ملن گے، بٹ فیل، کسی نے مینو منہ ہی نہیں لایا۔ تو مٹی اتنی پڑ چکی تھی۔ میں تے بھی سوچیا سی کہ ہو سکتا زرداری صاحب مینو دبئی کوئی جاب دے دین یا لاہور دی ٹکٹ دے دین۔ ٹکٹ؟ ہاں بھائی 1000 تو زیادہ میں ووٹ لے سکنا۔ تم لاہور سے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ لینا چاہتے ہو؟ کم از کم 3 تو 5,000 فقیر میرے بیسٹ فرینڈ نے تھے۔ واہ جی واہ۔ پھر دوسری گل کی کہ آصف علی زرداری صاحب دا تے میرا مسئلہ سیم ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان دا مسئلہ بھی ہے تے میرا بھی ہے۔ یار وہ مسئلہ ان کا نہیں ہے، وہ ان کا سلوگن ہے اور دیٹس گڈ، تمہارا مسئلہ ہے، بٹ ملاقات نہیں ہوئی۔ میں کوشش کر سکتا ہوں، ہمارے پاس آج بہت ایک صاحب جو بیٹھے وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ۔ واو اٹس گڈ آئیڈیا۔ تسی مینوں ملا دیو گے تے یو ول بی گین لاٹ آف ووٹس ان پنجاب۔ آپ آ جائیں میرے پاس، میں ملا دوں گا آپ کو۔
ਤੇ ਬੜੇ ਨਾਈਸ ਮੈਨ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ नहीं वो क्या हो गया तुम्हें यार ਆਮ वो ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ डिडंट सी वो दिस गर्ल एनी ताहिरा वो सिंगर हैं actor वाओ यू आर सेम लाइक मी यस वाओ शादी हुई है नहीं लो मेरी भी नहीं हुई आई डोंट लाइक टू द मैरिज क्योंकि शादी तो पहले बंदा बीवी ਨੂੰ ਬੇਪਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ हाँ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਚਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦਾ ਚੂਹਾ ਹੁੰਦਾ Let me dedicate you a one song. ये फिर देख लो इसी पे तुम्हें मुलाकात मिलनी है जरदारी साहब ओके ते पैसे पूछे देने ने कि नहीं वो ट्राई कर लेना ओके लेट मी ट्राई आजकल पीपल्स पार्टी वाले ज्यादातर पैसे थे इलेक्शन से ही ला रहे ने कोई ऐसा तुमने सियासी गाना सुनाना है कि वो फिर इलेक्शन में और fit हो दिस इज सको? बिग सॉन्ग इन द पाकिस्तान चलो फिर हो जाए दिस इज माई कैप ये क्यों यहाँ पे ये रखी है? पैसे अगर मिल ਇਹਦੇ जाए ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਪਾਣੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਲਿਖ ਕੇ चलो तुम गाना सुनाओ ओके ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ इमरान करेंगे दिल बनेगा नया पाकिस्तान उनकी पार्टी का सियासी गाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यस ਜਦੋਂ जाएगा इमरान करेंगे तेरा जान करेंगे नया पाकिस्तान अरे कोई यार इनकी पार्टी के हिसाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ਦੇ ਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ पैसे भी नहीं मिले तुम्हें ਓਕੇ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਡੈਡੀਕੇਟ हाँ प्लीज ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਰ ਜਾਨੀ ਵਾਹ। ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਜ਼ਨਾਨੀ ਸਾਵਾਂ ਚ ਆਇਆ ਏ ਸਲਾਬ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਏ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਰ ਜਾਨੀ ਮੇਰੇ ਨੂਰ ਜਾਨ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹਾਂ हमें नजर आ रहा है क्या ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਤੇ ਸੁਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ बिल्कुल नहीं पता तो भी उठाओ और निकलो यहाँ से सॉरी अगर कोई गलती गुस्ताखी हो गई है तो माफी मांग लो फिर मैं जाना ते पैसा टका ते होया ही कोई नहीं हाँ तो उनसे पूछो ना नहीं अब उनकी नहीं आई एम हुकूमत- सॉरी मेरी गलती है मैं ही पुठा गाया इन्हों का गाना केड़ा है आया आया शेर आया खुदा के लिए बस कर दे वो ही नहीं वो भी इनका गाना नहीं है ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰੇਗਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ यू आर गुड गाय जुत्ती चोरां दा कोच होंदा आई एम सॉरी आई एम सॉरी करप्शन के स्कैंडल कम न होंगे अगर जेलों में ये मुजरिम न होंगे कब्जा माफिया का ऑपरेशन तो फिर ये शहर में हंगम न होंगे कि खतरे में रहेगी डेमोक्रेसी अगर कुछ मुखबरे बाहर न होंगे एक सेल्फी ते बना दे ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ हाँ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात सर ये बताएं यार हर एक चीज उन्होंने बोलना तेनू किसी चीज का नहीं पता मुझे ये बताइए मुझे वो बताइए घरों निकल जाता फिर मल्ले में मेरा घर तो बताइए अमानुल्लाह साहब अब सियासी सवाल है अगर तो मैं उनसे ही पूछूंगा ना मैं तो नहीं जानता हूँ उसके बारे में प्लीज पूछ पूछ के बंदा बड़ा होगा जब आपने इतनी बड़ी जुगत कर रही थी सर ये बताया कि 2018 में बड़ा एक आजकल स्लोगन चल रहा है कि यूथ का एक इलेक्शन होगा आपका जो यूथ है वो कितना अब एक्टिव होगा बिलावल साहब तो असल यूथ है बड़े मुनासिब मौके पे बिलावल साहब निकलेंगे बाहर अच्छा आसफा बेटी जो है वो भी निकलेगी बाहर तो यानी कि एक तरफ बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो करेंगी इधर से पीपल्स पार्टी की तरफ से लीड उधर से मरीम नवाज और हमजा शहबाज साहब होंगे और ये सबका मुकाबला कर रहे होंगे एक तन तनहा इमरान खान और नहीं तो अमीर ने बच्चों ने आना बरसरे इकतदार गरीबों के बच्चों तो मसरूफी से और उनकी कार्ड पवा लिया मोटरसाइकिल ठीक करवा ली
ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਨਵਾਤਾ, ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਬਾਰੇ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। सर क्या बात है यार, वाह 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 वाह। ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 'ਚ ਨਮਕ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ 8-8 ਹਾਂਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਉਜਦਾਦ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਆਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕੀ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਲੈਣ ਇੱਧਰ ਲਿਆਵੇਂ ਆ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚਟਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤਬਕਾ, ਗੇਟ ਕੀਪਰ, ਗਨਮੈਨ, ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਬੋਟੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਚੌਲ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬੋਟੀਆਂ, ਤੇ 2-2 ਸੋਡੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। एंड दे ਵੇਖੋ टिश्यू टिश्यू रहेंगे बस। मैं जब मुल्तान में तैनात था तो अच्छा हुआ, क्या ये तो टेस्टी है, एक दफा और लूंगा, ये तो वाकई मजेदार है, पीछे जो तीसरी दफा भी लूंगा, तो चौथी दफा मेरी कमजोरी बन गई है, मैं गाड़ी में रखवा दो। रेडी वन 2 3 4 जांजनी जनक दिन जांजनी जनक दिन ताकत दी ताकत थोड़ा बिरा मियां अफजल निर्गोली हाँ किथे ये आ खलोता यार, बड़ी गल है, पछाण लेना। हाँ। राती 11:55 ते डीआईजी ऑपरेशन दी कॉल आई मैनू। अच्छा। लो जी, मैं भज्जा जा मैं सलूट मारिया ठा करके। मैनू कहंदे ने भी गो टू द एयरपोर्ट एंड टेक सम अरेस्ट। मैनू कहंदे ने जिन्ने जहाज ने सारे चेक करो। अच्छा। लो जी, मैं गारद नाल लई, 300 सिपाही नाल लिया। अच्छा। 147 जहाज में रातों रात फड़ के ते हवालात डक दिते। मैं सवेरे गया एप्रिसिएशन वास्ते। अच्छा। मैं सलूट मारे, मैं कहा सर हवालात भर दी है। उन्हें कहा ओए हवालात अपना एयरपोर्ट बना दिता। मैं कहा की होया सर? उन्हें कहा जाके ते एयरपोर्ट ते जहाज चेक कर, हीरोइन दा कोई मसला, बल्कि 30-40 हीरोइन दा मसला। हाँ। फिर मैं गाद लई, फिर मैं एयरपोर्ट ते गया। लो जी, मैं एंटर होए ते मायरा खान साहब आ गई। मायरा खान? मैनू बड़ी खुशी, मैं पहली हीरोइन ते आ गई। गोली ते उस तो बाद आ गई अपना खलीलुर रहमान कमर सभा साहबा और सभा कमर सभा कमर साहबा। अच्छा। यार खूब पछाणी हूं भाई। हाँ। तेरे नाल ओदा कोई लिंक है? नहीं। अच्छा। उस तो बाद आई ईमान अली। अच्छा। मैं कह लो जी, ये जरूर मसला होना। हाँ। ओदे कोल ते सिर्फ ब्यूटी बक्स सी। मैं फिर आके डीआईजी साहब ने सलूट किया। मैं कहा सर कोई हीरोइन का कोई मसला नहीं, कोई 30-40 किलो की हीरोइन आई ही नहीं, सारियां सुखियां सड़ी हुई। ये वो हीरोइन नहीं थी। हाँ। वो नशा और हीरोइन और 30-40 किलो की बात थी। ओ लो अपना मुंह छोड़ देता। यार आई एम सॉरी, फिर मैंने उस गल की समझ नहीं आई। वो मैं हालांकि अखबार पढ़िया भी है कि कोई मामला आजकल हो रहा जी। इधरों हीरोइन जा रही थी, उधरों आ रही। वो हीरोइन दूसरी हाले वाली। मैं डीआईजी साहब को वापस गया नहीं, तो यह मतलब है कि लिटर विल बी मस्ट। आई एम सॉरी मैम। ओ माशाल्लाह। हाँ कोई ऐसी शख्सियत कितों बुला लेंदे हो यार? बस देख लो, मेहमान है। मैं सर ईमान से ਤੁਹਾਡਾ एडा फैन हाँ। पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ अगर दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ नाम पैदा किया, ये वो शख्सियत ने अपना मंजूर जूनियर साहब ने ना। नहीं, ये अपना पॉलिटिशियन जी। इन्हां दी तकरीर सब तो कमाल होंदी। ये डिफेंड करते ने अपनी पार्टी नूं ते लोए दे जांदे ने। अच्छा। हाँ, मंजूर वसान साहब। यार, भी नहीं पूरी गल तुसीं सुनदे ही नहीं। हाँ भी नहीं। ये ने मोहतरम जनाब मंजूर भट्टू साहब। यस आप पहले लून ग्रुप पे सन। नो कानून ग्रुप पे सन। उस तो बाद इन्होंने जदों दी पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, पंजाब दे विच इन्ना वर्कर इन्होंने पैदा किया, उकाड़ा तहसील साहिवाल चों ते माशाल्लाह वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो पॉलिटिशियन नहीं है तो पॉलिटिशियन लग इन्होंने मैं किधर देखा कहाँ? ख्वाब में तो नहीं देखा। पुलिस कौन सुनता? वाह, वाह, 18 घंटे की ड्यूटी होंगी। तो फिर आपने मुझे कहाँ देखा है? मैं पढ़िया थोड़ा ना एनी शायदा। एनी शायदा हाँ, एनी सुमेरा।
एनी ताहिरा ਐਨੀ ਤਾਇਰਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿੰਗ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ जी ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਕਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। प्लेबैक सिंगर हैं, ਆਪਲੇ ਬੈਕ ਕੀ प्लेबैक सिंगिंग ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। गाना होता है फिल्मों में छोड़ दे खुदा ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ। वापस डीआईजी साहब के पास जाओ रिपोर्ट ਹਾਂ ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣੀ ਆਪਣਾ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा ਮੈਡਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? क्या ਸੈਲਫੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਹਾਂ ਬਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ आला में रोजगार को आसान बना दिया, उन्वान था मैं मुझको बदउनवा बना दिया। ऐ बर करो तुम्हारी अता की खैर हो, जमहूरी हुक्मरान को ही सुल्तान बना दिया। महंगे से रेस्टोरेंट में मुझको बुला लिया, मेहमान था मैं मुझको मेजबान बना दिया। उनके साथ काम करते हैं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, जरदारी साहब। मेरे साथ काम करते हैं जोगी साहब। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी सर, तो आपसे आगाज करते हैं 2020 का। इनमें से सबसे ज्यादा गुड लुकिंग पार्लियामेंटेरियन आपको कौन लगते हैं? चौधरी निसार अली खान, जनाब परवेज खटक साहब या फिर शेख रशीद साहब? शेख रशीद साहब। इनमें सबसे ज्यादा एक्टिव वजीर आला आपको कौन लगते हैं? शहबाज शरीफ साहब, परवेज खटक साहब या फिर मुराद अली शाह? मुराद अली शाह। आप एक किश्ती में सवार हैं और वो किश्ती डूब रही है। 2 लाइफ जैकेट्स मौजूद है उसमें, एक तो आपने जेबतन कर ली, अब एक लाइफ जैकेट और है जो आप किसी को दे सकते हैं। तो वो बताएं आप किसको देना चाहेंगे, शहबाज शरीफ साहब को या फिर इमरान खान साहब? इमरान खान को दूंगा, शहबाज शरीफ को खाम खा दूंगा। सर, आप एक बियाबान सड़क पे खड़े हैं और एक गाड़ी में जा रहे हैं, आपके साथ वाली सिर्फ एक सीट खाली है। आप देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, तो आप वो लिफ्ट किसको देंगे? जो लिफ्ट मांग रहे हैं उनमें से हैं रीमा, मीरा और साइमन। मैं इन तीनों को नहीं जानता। सर, वो तीनों भी नहीं आपको जानती, मुझसे सिर्फ बेचारी मदद मांग रही हैं। वो तो मुझे जानती होंगी। तो फिर किस मीरा को दूंगा। सर, मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा, आप ये बताएं कि ज्यादा बेहतर आपको क्या लगती हैं, सड़कें या तालीम? तालीम। हमजा शरीफ या फिर मरियम नवाज साहब? मरियम नवाज हमारी बेटी है, वो ठीक है। बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी? जरदारी साहब से अगर पूछा जाए तो वो भी बिलावल साहब को पसंद करेंगी, क्योंकि कोई भी शख्स जो है वो अपनी जात के अलावा अपने बच्चों को आप अपनी जात से भी आगे देखना चाहता हाँ जी, मैं हूँ वड्डी नहर ते खलोता सा, मैं चाहता मेरा वड्डा पुत्र मेरे नाल अगे होवे। है। ठीक है। रहने के लिए कराची या दुबई? कराची। रहमान मलिक या फिर शर्जील मेमन? किस लिए? बहुत सारी तालियां मंजूर भट्टू साहब के लिए। मैडम ये बताइए, इनमें ज्यादा सुरीली सिंगर आपको कौन लगती हैं, प्रिंसेस एनी, राबी पीरजादा या फिर उर्वा हुसैन? एनी बेटर है। इनमें से आपको पर्सनली सबसे फेवरेट कौन लगते हैं, राहत फतेह अली खान, शफकत अमानत अली या सज्जाद अली? राहत। ये बताएं कि इनमें से आपकी फेवरेट सिंगर कौन है, प्रिया परवेज, शाजिया मंजूर या फिर हदीका कियानी? शाजिया मंसूर। ये बताइए कि इनमें से सबसे ज्यादा गुड लुकिंग पॉलिटिशियन आपको कौन लगते हैं, मियां मंजूर भट्टू साहब, इमरान खान साहब या फिर जमशेद दस्ती साहब? जिनकी मैं पहले आती तारीफ कर चुकी, मैं भी उन्हीं का साथ दूंगी, भट्टू साहब का। अच्छा, भट्टू साहब लगते हाँ, हैं। मैं शुक्रिया। अच्छा, पाकिस्तान के गुज़श्ता सदर कौन थे? कौन थे? ये तो सोचने वाली बात है। आसिफ जरदारी साहब। अच्छा, मुझे इधर से क्लू मिला है। चलिए ये फिर बताइए कि पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्टर का नाम क्या है? मैं आपको नाम देता हूं 3, ठीक है? ओके। रहमान मलिक, चौधरी निसार अली खान या फिर यूसुफ रजा गिलानी? नहीं पता। बहुत सारी तालियां इनके लिए। मैं किन्नू किन्नू दसा ए राज दिया गल्ला, मैं किन्नू किन्नू दसा ए राज दिया गल्ला। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਥ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫਸਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਮਾਨ। अमीर का बच्चा कटिंग कराने भी जाए तो अब्बा कोल खलो के कह रहा होता इधर से मशीन लगा के इधर से मशीन लगाए, फिर इस तरफ से साइड से मशीन लगा के ऊपर से इसके स्पाइस कर दे। गरीब को पता होता 200 रुपया कटिंग का देना, मुंडे के वाल फिर 15 दिन बाद उड़े ही होने।
ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਟੈਂਡ ਕਰੋ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤ फकीर हैं बाबे पहुंचे बाबे है बाबे कोई मामूली बाबे नहीं है कौन से बाबे हैं? बाबे भी मुस्तकबिल के सियासतदान हैं इल्जाम ही लाना है ना किसी पे आराम से बातें करो, हमारे जो गेस्ट हैं वो पॉलिटिशियन है, बड़े सीजन। अच्छा जी हाँ जी। ओ बिस्मिल्लाह पीपल पार्टी सदके चाचा साहब जनाब कैसी हैं माशाल्लाह यकीन कर ਉਕਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ वो क्या? ਇੱਕ ਆਲੂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੱਟੂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ठीक कहते हैं ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਆਲੂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਟੂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੱਟੂ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਵੇਖ ਤਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਚਾਟ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ यार भट्टू साहब ये तो है, ग्लो तो जो है माशाल्लाह हाँ वो तो, जी हीरो ये ने कैसे होता है भट्टू साहब? सियासत तो हम कर लेंगे, इसका तो राज बताएं। अच्छी सेहत होना ये खुदा ताला का बहुत बड़ा इनाम है। सरकार वो चौधरी नहीं जिसकी सेहत अच्छी नहीं उनके साथ काम करते हैं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, जरदारी साहब। हाँ। मेरे साथ काम करते हैं जोगी साहब। क्योंकि साधु संत फकीर का बाबे पहुंचे बाबे है पुत्र बाबे जब भी तेरे प्रोग्राम में आते हैं तो जोगी सांप निकाल के दिखाते हैं पुत्र हे चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक क्यों जड़ाक आ ये दागड़ दा आगड़ दिन तक खरियां बोतला सुचियां बोतला आ ये कुल सुन्नी बिन पूत पात बिन तुरबत सुन्ना रल मिलके सब रहन गायन विच चल जंपुना आ ये तुरक तुटक दिन झंडे शाह भाई तुटक तुटक दिन झंडे शाह दा तिरकिट दा तिरकिट आ सब निकले एला फिर हेलीकॉप्टर निकले ये क्यों निकला है? बच्चे इसको कौमी सवारी का खिताब दे देना चाहिए कौमी सवारी तो रक्षा और टांगा होना चाहिए। ਉਹ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਨਾ ਲੀਡਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆ तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है वही खुदा है वही खुदा है वही खुदा है वही खुदा है भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियतें भी जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है वही खुदा है वही खुदा है वही खुदा है तलाश उसको न कर बुतों में वो है बदलती हुई रुतों में जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही
خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا